आज आम जाना फिट गुनिया विषय आमर गुनिया कौन ना गुनिया आमर बहुत प्रकार अच्छी गोटे गोटे गुनिया कौन अच्छी ना गोटे फिट गुनिया आ गोटे अच्छी आमर कौन मीटर गुनिया आ गोटे अच्छी कौन कड़ी गुनिया। आम तो कड़ी गुनिया विषय आगुरी पढ़ीचे आज बुनिया आम फिट गुनिया विषय आम कड़ी गुनिया आगुरी से पढ़ीचे आज आम जाना फिट गुनिया विषय तापर आम आ गोटे क्लास करिया पुणी मीटर गुनिया विषय पर क्लास करवा। आज आम जाना फिट गुनिया कौन जिते आम कड़ी गुनिया पढ़ी से आम गुनिया विषय कौन जानते आमर गोटे अच्छी 50 शून गोटे गुनिया अच्छी जो थे लिखाई था 50 शून आ गोटे 25 शून आ गोटे 20 शून आ गोटे 25 50 गोटे 40 50 गोटे 20 25 एगुड़ा सब हूँ कड़ी गुनिया तेणु ता विषय आम सब पढ़ी तेणु आमर गुनिया सब गुनिया आमर कौन थाए ना आमर 16 इंच जेटा 16 इंच स्केल से के 1 माइल 1 माइल तेणु गोटे माइल जे केते मीटर 1609 मीटर केते चेन होता है गोटे माइल केते चेन होता है 80 चेन होता है। तेणु एगुड़ा सब आम कौन ना पूर्व क्लास आम सब पढ़ी सारीचे जे गोटे चेन 66 फुट 80 चेन 1609 मीटर गोटे माइल जदि आम 16 इंच स्केल व्यवहार कर गोटे माइल हिसाब से सब तार ये थाए किंतु आमर फिट गुनिया जेटा से फिट गुनिया कौन थाए ना आम ये फिट गुनिया गोटे जाना जे फिट गुनिया कौन आमर जदि 16 इंच शेष माने 1 माइल ताले 1 इंच की केते हबो 1 इंच हेले 80 डिवाइडेड 16 शेष मान 5 चेन 1 इंच को 5 चेन तेणु 5 चेन है आमर गोटे चेन शेष मान केते फुट 1 चेन 1 चेन शेष मान 66 फुट आमर गोटे चेन जे केते 66 फुट हेले आमर गोटे इंचटा 5 चेन तेणु शेष मान 66 इंटू 5 हेले केते हला 330 फुट 330 फीट 30 फुट केते इंच को ना 1 इंच को 330 फुट तेणु 2 इंच को आम गुनियार साइज के 2 इंच को 330 इंटू 2 शेष मान 660 फुट तेणु आम जब गोटे गुनियार आम देखा जब फुट हिसाब से फुट गुनिया देखले आम 660 फुट होता है जदि कड़ी हिसाब से देखिया ताले 2 इंच गुनियाटा केते कड़ी 1000 कड़ी होता है गोटे गुनिया 2 इंच गुनिया जदि कड़ी हिसाब से देखिया 1000 कड़ी जदि फुट हिसाब से देखिया 66 फुट आमर एटा होता है तेणु 66 फुट को आम गुनिया आनिबा बहुत मुश्किल होता है 660 फुट को आमर गोटे गुनिया हूँ 2 इंच आमर गोटे गुनिया 2 इंच एटा 2 इंच एटा हूँ हाफ इंच एटा हाफ इंच एटा 2 इंच तेणु 2 इंच भितर 660 फुट को आम 2 इंच आमर कौन अच्छी ना 10 चेन होता है जदि आम कड़ी हिसाब से देखा कड़ी गुनिया हिसाब से 10 चेन बा 1000 कड़ी किंतु 660 फुट हेले फुटटा आमर जदि 10 जदि गोटे फुट होता ताला 660 टाक आम गोटे गुनिया भितर आसी जाता किंतु जेहेतु एटा 660 अच्छे आमर जेहेतु 12 रोज 12 टाक आम पॉइंट रे आनी परिबा नाही तेणु एटा को सेथि बेले कोन कले ना मैथमेटिशियन माने कोन कले ना 650 एटा जो 660 है 650 नहीं गले 650 ने कोन कले ना 650 नहीं कि याकू फुट गुनिया हिसाब से गोटे फुट गुनिया काढ़िले 650 फुट तेणु निगला तेणु गुनिया को टिके कौन कर दिगला ना आमर एटा 2 इंच जेहेतु 660 फुट नेले हो पार नाला तेणु 650 नेले 650 नेले कौन है ना गुनिया टिके छोट आमर 2 इंच गुनिया फुट हिसाब से कले टेटा जाना आम केमी आम जाना आमर गोटे गुनिया जे कड़ी गुनिया हिसाब से आम जो देखा कड़ी गुनिया हिसाब से गोटे डिविजन आमर गोटे चेन गोटे सब डिविजन जेटा छोट घर एटा आमर 20 कड़ी जेटा गोटे सब डिविजन 20 कड़ी गोटे बड़ घर है गोटे चेन तेणु ये कौन कराला फिट गुनिया कौन कराला
ନା ଫିଟ ଗୁନିଆର ଆମର ନିଆ ହେଲା କେତେ 650 ଆମର ଯେଉଁ 660 ଫୁଟ ଉଠିଲା ଏଟାକୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା 650କୁ ନେଇଗଲେ 650 ନିଆଗଲା ତେଣୁ 650କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା 13 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ 2 ଇଞ୍ଚଟାକୁ 13 ଭାଗ କଲେ 2 ଇଞ୍ଚଟା ଏଇଟା ତ 2 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚଟାକୁ 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 10ଟା 11 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 ତେଣୁ ସେ ଏଇଟା କ'ଣ କଲେ ନା 13 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି ଏଇଟା ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଗଲା 2 ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏଟାକୁ ସେ 13 ଭାଗ କଲେ 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 10ଟା 11ଟା 12ଟା 13ଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ଟା ହେଇଗଲା ଏଟା 2 ଇଞ୍ଚ ଏଟା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ 13ଟା ତାନେ ହେଲା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 650କୁ 13 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ 13 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ 13 5 65 50 ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ 50 ଗୋଟେ ଘରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା 50 ଫୁଟ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ଏଇ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଏଇଠି ଏତି ଗୋଟେ ଘର ଏ ଗୋଟେ ଘରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା 50 ଫୁଟ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ୟା ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ କଲେ ନା 50 ଫୁଟ 50 ଫୁଟ କରିଦେଲେ 13ଟାକୁ କ'ଣ ହେଲା 13ଟାକୁ 650 ଫୁଟ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫୁଟକୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ 50 ଫୁଟ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଘରକୁ 50 ଫୁଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ପୁଣି 5 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ 5 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଭାଗକୁ କେତେ ପଡ଼ିଲା ତା ଭିତରେ 5ଟା ଘର ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ 10 ଫୁଟ ଗୋଟେ ଘରକୁ 10 ଫୁଟ ଭାଗ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡକୁ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡକୁ ସମାନ 50 ଫୁଟ ଏକ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡକୁ କେତେ ହେଲା 50 ଫୁଟ ଏଇ ଯେତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ହେଉଛି 50 ଫୁଟ ଏଇଟା 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 50 ଫୁଟ ଏର ବଡ଼ ଖଣ୍ଡକୁ 50 ଫୁଟ ହେଇଗଲା ତେଣୁ 50 ଫୁଟକୁ ପୁଣି ସେ 5 ଭାଗରେ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ କଲା ପରେ ପୁଣି 10 ଫୁଟ ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ସେ ସମାନ 10 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ହେଲା ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା 10 ଫୁଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଗୁନିଆ ଦେଖିବା ଗୁନିଆ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଟା ଆମର ଯେଟା ଫିଟ ଗୁନିଆରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନା 330 1 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଠି 2 ଇଞ୍ଚ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ 1 ଇଞ୍ଚକୁ 330 ଫୁଟ କାଢ଼ିଥିଲେ 330 କାଢ଼ିଥିଲେ 330 କାଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ସେ କଥା ଏଇଠି ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା 330 1 ଇଞ୍ଚ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 330 1 ଇଞ୍ଚ ମାନେ ଆମର ଏଉଠୁ ଚାଲିବ 13 ଆମେ ଏଇଟା କରିଛେ 13 ଭାଗ 2 ଇଞ୍ଚରେ 13 ଭାଗ ଆମେ କରିଛେ 13 ଭାଗ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଏଇଟା ହେଉଛି 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 10ଟା 11ଟା 12ଟା 13ଟା ତେଣୁ ଏଇତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହେଉଛି କେତେ 13 ଭାଗ ଆମର 13 ଭାଗ କଲେ 13 ଭାଗର ଏତିକି ବାଡ଼ ହେଉଛି 13 ଭାଗ ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର କେତେ 2 ଇଞ୍ଚ 2 ଇଞ୍ଚ ହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମ 2 ଇଞ୍ଚ ଗୁନିଆ ଅଛି ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ପକାଇଦେବା ପକାଇ ଦେଇକି ଦେଖିବା ତେଣୁ 2 ଇଞ୍ଚ ପକାଇ ଦେଇକି ଦେଖିବା ଆମ 13 ଇଞ୍ଚ ଗୁନିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି 13 ଭାଗ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୋଡ଼ି ଗୁନିଆ ଏଇଟା ଆମର କୋଡ଼ି ଗୁନିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଟ ଗୁନିଆ କୋଡ଼ି ଗୁନିଆରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 10ଟା ଏଇଟା 10 ଭାଗ କରାହେଇଛି କୋଡ଼ି ଗୁନିଆରେ 10 ଚେନ୍ ଫିଟ ଗୁନିଆରେ କ'ଣ କରାହେଲା 13 ଭାଗ କରାହେଲା 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 10ଟା 11ଟା 12ଟା 13ଟା ଏଇ 2 ଇଞ୍ଚକୁ ଆମର 13 ଭାଗ କରାହେଲା ଆଉ କୋଡ଼ି ଗୁନିଆର 2 ଇଞ୍ଚଟାକୁ 10 ଭାଗ କରାହେଲା ତେଣୁ ଏଠି 13 ଭାଗ କଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଥିଲା ଆମେ ଯେ 2 ଇଞ୍ଚଟା ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା 650 ନିଆ ହେଇନଥିଲା 660 ନିଆ ହେଇନଥିଲା ଆମର ଏଇଟା 650 ନେଲେ ତେଣୁ 650 ନେଲା ପରେ ଆମର ଏଇଟା କମ୍ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଆମେ କୋଡ଼ି ଗୁନିଆ ସହିତ ଫିଟ ଗୁନିଆ ପକାଇଦେଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଲସେ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖ କୋଡ଼ି ଗୁନିଆ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 13 ଯେଇଠି ଆମର 13 ଘରଟା ହେଇଛି ଦେଖ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଧିକା ହେଉଛି ଯେଟାକି 10 ଚେନ୍ ଆମର 10 ଚେନ୍ ଏଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଧିକା ହେଲା
600 যেহেতु 660 ହେଉଛି 2 ଇଞ୍ଚ ତେଣୁ 2 ଇଞ୍ଚଟା 660ରେ ଯାଇକି 2 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏଟା ଯେହେତୁ ଆମର 650 କରାଯାଇଛି 13 ଭାଗକୁ 10ରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇପାରିବ ବୋଲି 650 କରାଗଲା ତେଣୁ ଏଟା ପୁଣି 650 ଭିତରେ 2 ଇଞ୍ଚଟାକୁ ଆମେ 650 ଭିତରେ ରଖିଲେ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ 650 ରଖିଲେ ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହିଲା 660 ଆଉ 10 2 ଇଞ୍ଚରୁ ବାହାରିଗଲା ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୁନିଆର ପରିମାଣ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏଟା ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁନିଆର ପରିମାଣ ସେଇଆ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏଟା 650ରେ ଗୁନିଆଟା କରାହେଇଛି ଯେହେତୁ 660 ହେବା କଥା ତେଣୁ ଆମର ଏଟା 650ରେ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 2 ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଗୁନିଆ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା 660ର ହିଁ ଗାର ଥିବ ଏ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଗାର ଆମର ଏଟା 2 ଇଞ୍ଚ 13 ଘର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାର ସେଥିରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ଯେହେତୁ ଆମେ 6 ଇଞ୍ଚ ଏଟା ଆମର 2 ଇଞ୍ଚ ଏଟା ମୁଁ 2 ଇଞ୍ଚ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ 6 ଇଞ୍ଚରେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି 6 ଇଞ୍ଚ ଅଛି 6 ଇଞ୍ଚରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା 2 ଇଞ୍ଚ ଗୁନିଆ ସେଟା 6 ଇଞ୍ଚ ନା ଆମର 2 ଇଞ୍ଚ ଯେଟା କଡ଼ି ଗୁନିଆ ସେଟା ଆମର ମିଟର ଫିଟ ଗୁନିଆକୁ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ଘର